Bonjour, こんにちは。これからこのすべての単語を日本語で紹介して、その後はもう一度フランス語で紹介したいと思います。この紹介が終わった後にこの画像をこの画像をフランス語で説明したいと思います。今日のテーマは人間関係、友達との関係です。relation amicale。まず単語の意味確認して、それから説明を聞いてもらいたいと思います。un ami は男性の友達ですね。une amie 女性の友達。唯一の違いは発音としてですね。un か une。だけど書くときは女性の場合はう書かないといけないですね。同じ意味で un copain。un copain は友達ですね。で、une copine。une copine。ちなみに小さなってつけると、petit copain、petite copine だったら彼氏になりますけれども、少し子供っぽい言い方だと思います。あと、un anniversaire、誕生日。誕生日の時は、un cadeau。もちろんみんな分かってらっしゃると思いますけど、プレゼントですね。で、あと、お預かりの動詞を紹介したいと思います。友達と使っている動詞ですね。一つ目は、aimer。好きである。一緒にいると、相手が好きですね。恋ではなくて、好きという意味ですね。adorer は大好きですね。友達といるのは大好きだとかですね。一緒にいると、être content。嬉しいです。女性の場合は、だけど、ここで説明してないね。être content。être ensemble。一緒にいること。一緒にいると嬉しいですね。または、一緒にいるのが好きです。on aime être ensemble。で、友達と何をしますか on fait la fête。faire la fête、パーティーをすること。で、フランスでは、s'embrasser、ハグとか、またはキスをすること。挨拶ですね。そのすべての単語をこれからフランス語で説明します。そして最後にこのテキストを、これを使って、このイメージを使って、この言葉を使いたいと思います。それでは、これからフランス語となります。辞書で意味を確認してください。それでは、頑張ってください。Bonjour, aujourd'hui, vocabulaire A1, je parle des relations amicales. C'est les relations avec les amis. Relations amicales. Après la présentation du vocabulaire, je ferai un petit texte avec cette image pour vous montrer comment utiliser le vocabulaire. On commence avec les mots les plus faciles. Un ami. Allez, on commence. Un ami. Lorsque c'est un homme, bien sûr. Un ami ou une amie. Une amie. Avec un E. A-M-I-E. On peut dire aussi un copain. Un copain. C-O-P-A-I-N. Et quand c'est une fille, c'est une copine. Une copine. Et ce copain ou cet ami ont un anniversaire. Un anniversaire. A, 2N, I-V-E-R, S-A-I-R-E. Un anniversaire. Quand on a un anniversaire, on donne quoi? On donne un cadeau. Un cadeau. C-A-D-E-A-U. Les amis. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On aime ses amis, bien sûr. On aime ses amis, donc c'est le verbe aimer. Ou on adore ses amis.
c'est le verbe adorer. Quand on est ensemble, on est content. Être content. Et bien sûr, j'ai dit, on est content quand? On est content quand on est ensemble. Être ensemble. Être ensemble, c'est important. Et on fait quoi ensemble? On fait la fête. Faire la fête. Et puis, en France, les amis s'embrassent. S'embrasser. Donc voici pour les relations amicales. Et voici pour les verbes. Je vais faire un petit texte à l'oral. Écoutez. Donc, ce sont des amis. Un ami, une amie. Un copain, une copine. Ce n'est pas un anniversaire. Il n'y a pas de cadeau. Ils aiment être ensemble. Ils adorent être ensemble. Ils sont contents. Ils ne font pas la fête. Et ils ne s'embrassent pas. Et voilà un petit texte sur l'amitié. Je vous dis bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, c'était François.